जय जगन्नाथ प्ले आज आम साहित्यर आउ गोटे सेट आलोचना करिया ऑब्जेक्टिव है देखो एक नंबर देखो निशा आगमन रे अवधि केउ रूप धारण करिछि ऑप्शन बी निश्चल अरुण कषायवासर अर्थ स्वरूप केउथि ठीक हबो ना अरुण रंगर कषाय वस्त्र ऑप्शन बी तीन बंधनहरा केउ मान उद्देश्य रे कहैछि ऑप्शन डी तरुण मान उद्देश्य रे कहैछि केउठारे आलोकधारा खेलाइबाकू कवि कहिसेंती लक्ष्य जीवन ऑप्शन सी हला कवि काहाकू क्वेश्चन नंबर 5 कवि काहाकू सर्वसहनी बोली कहिसेंती ना माटी को क्वेश्चन 6 कृतबल शब्दर अर्थ कौन ना सुपंडित केउ पशुर सिंहरु सिंहनाद प्रस्तुत करा जाए महिषी ऑप्शन सी कविताटे राघव शब्द कहा उद्देश्य व्यवहार कराइछि राघव बोले राम क्वेश्चन नंबर 9 वरुण को प्रसन्न करा रामचंद्र कौन कले ऑप्शन डी अनाहार रही कुशसज्जा शयन कले ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 पिले आसंती पटिका महल से टेकी केउ मानकु आसीबा कथा कहैछि मीनजीवी मानकु आसीबा कथा कहैछि हला ए पोएट्री पोटी पढि दो सो प्रोज पेटी पढि देले मन रहबो नचे तो जदी कहयो मु समय हेले पुनी एटा बुझेई 11 नंबर देखो लेखक जन्मभूमि रूप को किपरि स्मरण करिसंती ऑप्शन डी जाति स्मर परी क्वेश्चन नंबर 12 बयस बढ़िया लेखक जन्म सहित संबंध किपरि हेउची ना क्षीण हेउची कमी जाउची हला क्वेश्चन नंबर 13 वर्तमान पृथ्वीर सभ्यतार आदर्श कौन ऑप्शन बी मानवर सर्वांगीन उन्नति क्वेश्चन नंबर 14 भारतर वैशिष्ट्य कौन ऑप्शन बी आध्यात्मिकता गांधी मत केउंटी केंद्र भाषा हेबो ऑप्शन बी हिंदी केउ टिकी छुआ वीरपणिया देखाइला बोली धर्ममाता मा कहिथिला ऑप्शन बी अभिमन्यु क्वेश्चन नंबर 17 चैतन्य काठुरिया केउथरे पानी देला ऑप्शन ए एल्युमिनियम लोटारे देला हला तापरे 18 नंबर क्वेश्चन काठुरिया केउ गछ रे ता ओढणी टाकिथिला बेगुनिया अक्षर ऑप्शन बी दांडबांडापुर किए उठी आसिले ऑप्शन बी कैप्टेन साहेब महापात्र कोड़े कलिंग राजा एकमात्र दया देखिए राजेश्वरी ऑप्शन डी अर्ण वस्त्र परी जनतार कौन दरकार ऑप्शन सी निजर भाषा दरकार कहार बाणी आदर्श प्रति अनुरागी होई कांत कवि अनेक कविता रचना करथिले ऑप्शन सी महात्मा गांधी यदान त्याग पूर्व श्रीमान रामकृष्ण शिष्य नरेन्द्र प्रति कौन आदेश था ऑप्शन डी है जगतर कल्याण साधन मो निश प्रबंध लेखक किए ऑप्शन सी पंडित नीलकंठ दास गंगाधर मेहर दुईटी काव्यर नाम ऑप्शन सी तपस्विनी और इंदुमती है किए बंशी बजाउथिला ऑप्शन सी घनश्याम बाबू मझिया पुओ 27 सबु दुख अभाव दैन्य सत्य नटवर किए मनीष करिछि ना तांको बहु मनीष करथला हला तांको बहु ऑप्शन सी शेष रे पोड़ा भाग्य रे एया थिला या कहार उक्ति थिला धर्मपदर मा केउ गछ को स्नेहमयी जननी बोली गाल्पे कहिसेंदी बर गछ को ऑप्शन बी अशोक काहे मर्माहत होइथिले ना युद्धर विभीषिकारे ऑप्शन बी हला तापरे 31 नंबर आसला हमर ओडिया ग्रामर हला बिले निम्नलिखित मध्ये केउंटी गोटे क्रियाहीन रूढ़ी क्रिया नतब भालू धराइबा धरिबा अछि नाट लगाइबा अछि छेना चबा छड़ाइबा अछि क्रिया अछि ऑप्शन डी हला अलना कथा हला तारे निम्न 32 निम्नलिखित मध्ये केउंटी को विस्मय सूचक वाक्य ना ओ आजि की वर्षा विस्मय चिन्ह अछि
ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା ଏ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଲିଖିତ? ଏଟା ବିଭାସ କେଦାର ବା ଏର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପିଲେ ନଟବାଣୀ। ଏହା ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା କଣ? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। କ୍ଲିୟର? ୟାର ଯତିପାତ ମନେ ରଖ କେତେ? ଯତିପାତ ହେଲା 3, 6, 9, 12 ଏଇ ଅକ୍ଷର ହେଲା। ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର, ନବମ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର 3, 6, 9, 12 ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ 34 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଏହାକୁ ଯୌଗ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ? ନା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ମିଶିଲେ ଯୌଗ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଯୌଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଚକ୍ଷୁ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଅଛି? ଚକ୍ଷୁ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 4ଟି। ଜାଣିଛଟି? ଚକ୍ଷୁ ବୃତ୍ତ ତମ ଲେଖା ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଉଇଲା ଉଷା। ଚକ୍ଷୁ ବୃତ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଉଇଲା ଉଷା। 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। 36 ବାକ୍ୟରେ ନ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ନ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବସିବ ପିଲା କୋଉଠି କହିଲ? କ୍ରିୟାପଦ। ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଖାଇବି କ୍ରିୟାପଦ, ନାହିଁ ଲାଗିଲା, ନାହିଁଟା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ। ନ ଲାଗିବ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି? ତୁ ଏ କାମ ନ କରିବୁ, ଯଦି ନ କରିବୁ ଆଉ କରିବୁ ନ କଣ କହିବ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଟା ଲାଗିବ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ। କ୍ଲିୟର? କଳା କାଠ ପଡିଯିବ 37 କଳା କାଠ ପଡିଯିବ ହେଲେ କଣ? ନା ମଳିନ ପଡିଯିବା। ଅପସନ ଏ। ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଅପସନ ବି ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି। 39 ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଯମକ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନଳିନୀ 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 ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। এটা ଯମକ। ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧି ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବିପଦକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଅପସନ ଡି ହେଲା। ତାପରେ ରାମକେରି ବୃତ୍ତର ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 16। ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 16। ତାପରେ ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିପଦ ଥାଏ, ଏହା ଅର୍ଥପ୍ରଦ ଲୋକବାଣୀ ହେଲା କଣ? ଆଗୁଆ ଲୋକ ଯେ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡେ ଠେଙ୍ଗା ଆଉ। ଅପସନ ବି ଆଉ। 43 ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ନା ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉଭୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅପସନ ବି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। 44 ନମ୍ବର ଦେଖ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବାକ୍ୟଟି ସଂକ୍ଷେପ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି। ଆରେ ଶକ୍ତି ଅତିକ୍ରମ ନ କରିଲେ ଯଥାଶକ୍ତି। ଅପସନ ଡି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 45 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ? ଦେଖ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଲା ପିଲେ ଅପସନ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡାଧାରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଖଣ୍ଡାଧାରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ଅପସନ ସି ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା। ତାପରେ 47 ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ଉପମେୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ସେ ହଉଛି ଉପମେୟ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉପମାନ। ମନେ ହେଲା? ତାକୁ କହନ୍ତି ଉପମାନ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ହବ। 49 ଅଧିକ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ? ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଅଧିକ ଲୋକ କମ ଦେବା, ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ହବ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଅପସନ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପସନ ସି ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।